Okay, let's start from here. My name is Ramandareza Apirawa, and I will be simultaneously interpreting Mr. President Prabowo's speech in National Teachers' Day 2025. I will be using English as the interpreting language. So without further ado, let's go to the video. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan saya diundang pada acara ini, yaitu puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025. So Mr. Prabowo said he's thanking for all the guests that attended this meeting about National Teachers Day in 2025. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. So Mr. Prabowo said praise to God for all his aid and help in this tough times. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini. So Mr. Prabowo was telling there are many of our brothers and sisters that got into a disaster in a specific spot in our country, Indonesia. Yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan mainly in Aceh and West Sumatra. Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. So, our president urged for the guests, our brothers and sisters, would pray for those who got into the disaster area and people who lost all of their belongings to the disasters. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Mr. Prabowo said the government is on its way to help, sending a lot of aid like food, medical pills, and all that necessities for the refugees of the disaster through air and land transportation. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Mr. Prabowo said because of the hard conditions, the air vehicles is hard to land. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. So, in the morning, the government sent 4 planes. 3 of them are Hercules planes, they're really big, and 1 is a miniature plane, like a jet. So the government won't stop helping the refugees until the problem is done.
Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. So Mr. Prabowo said there are many challenges that we as a nation or the nation and the government are facing. For example, climate change, environmental disasters, and unpredictable weather changes. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita. So, Mr. Prabowo encouraging the teachers to add to the study topic about how important it is to love the environment, love the forest, love any environmental plant. Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan. So, Mr. Prabowo said, for example, preventing deforestation, preventing contamination of the river waters. So, Mr. Prabowo hopes that every house participate in this movement for environmental. Secara keseluruhan saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi undangan ini. Memang pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. So, Mr. Prabowo thanks the honored guests for the last time, and he has a quote: "A nation's quality is determined through its people, through the work of the nations and how they build that work."